Hello friends, good morning. Aro morning laga news update te sobki welcome kori ase. Achi morning be Middle East laga war operating all of update ani ase. Eto bra kiman sobra edo news honi ase. Apuni kan sobra last tak honi dibi koi kana poila sobki request kori ase. Israel aro US tajon mili kana Iran di kondo chaka de phal infrastructure kana ase. Eto kan sob pia kori dibo, khatam kori dibo koi kana trade hoa pichide. Iran kan brabe basic dangor fresh strike Israel aro Gulf nation kan ge start kori gana attack kora laga ami kan dikhibole pare ase aro Iran kan bra Kuwait te thaka Mina Al Amid oil refinery tadi attack kora themde manu kunuba chukum hoise aro itu laga infrastructure khan do hoile besi pia bra attack kora laga ami kan jani boli pare ase aro itu attack kora do chana pichete US laga president Donald Trump bra kwa do hoile US kan do hoile etia be Iran de war do shuru e kora nai Iran di thaka ki phal chaka kan sob to hoile pia kori dibo electric power plant kan aro precious kan aro kondo chaka bra takan laga minerals ki olai ase etu kan sob to beya kori dibo koi kana Donald Trump bra koi ase aro idia USC kan bra kwa do hoile takan bra ido Tehran de taka fresh ido attack kora demde 100 manu nishina do hoile pia bra chukum hoise koi ase aro idia be continue takan bra start kori kana attack kori kana chabole ase koi kana kwa laga etu bi apuni kan ke short update share kori ase aro chua kali Friday report isapra mikan chane boli para do hoile Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps kan bra kwa do hoile US laga US F-35 to hoile Iran de attack kori boli aha samai Iran kan bra hiduke mari kana kirai di shikoi ase aro tade thaka pilot kan do hoile konuba morise aro konuba do hoile pachi shikoi kana takam bra ito chana boli ti ase aro Iran kan bra claim kora do hoile ito second F-35 strike tuibar wala second time mari kana kirai dia laga ase koi kana Iran kan bra confirm kori ase aro ito F-35 to hoile Iran side te takan ki attack kori bole a samai Iran kan bra ito mari kana kirai dia laga ase koi kana kwa laga nitu bi apuni kan ke short update share kori ase aro Israel kan bra kwa tu hoile Iran laga senior missile commander tai ki western Iran de attack kora demde murai di she koi kana itu claim kori ase aro Israel kan bra kwa do hoile Israel Defense Forces kan bra kwa do hoile Hezbollah members be Lebanon de 40 jon nishina do hoile takan gibi itu murai di she koi ase aro pesi mano pia bra chukam kori di she koi kana takan bra itu chana boli di ase aro Israel Defense Forces kan bra kwa do hoile itia tak continue Iran kan bra be takan central Israel phale missile fra inika attack kori kana continue chaya sikoi ase holibe US aro Israel tajon mili kana edu ke defense rokhabo nimide besi phalbra kamdo chaya se koi kana Israel Defense Forces kan bra report dia hisab apuni kan ke short update share kori ase aro Iran laga drone aro missile bra strike kora time de at least 11 US military base West Asia de thaka do hoile pia gori di shikoi ase aro manu murai dia be 13 manu nishina murai di shikoi ase aro nearly poisa kan loss hwa do hoile 3 billion nishina loss hoise koi kana Trump bra chokali US military tai ki kotha kwa dem de kwa laga edu apuni kan gibi edu share kori ase aro itia Islamic Revolutionary Guard Corps kan bra trading kori kana koi ase ke US laga company kan kiman phal dangur ase edu kan sob to hoile ekta hoi kana
বিয়া কৰি দি কানা যাবলৈ আছে কৈ কানা থ্ৰেটিং কৰা লগা এইটো বি আপুনি কাংগে শৰ্ট আপডেট শ্বেয়াৰ কৰি আছে আৰু আমি কান ইণ্ডিয়া জানিবলৈ পাৰাটো হ'লে more than 60 countries including India trusted in the takan ekta urgent meeting ekta thakigana India Strait of Hormuz ido ban hoigana thakado hoile ido laga rasta do reopen kholi boli laga kotha kwa laga mekan chani boli pari ase aru takan sob pura sign korigana India US Israel war do hoile joldi rukhabo lage ki hoise koli to ido tuita war hwabra besi mano এনেকা টোক পাই আছে আৰু আহা কৰিবলৈ বি পাব্লিক কানিটো আহা কৰিবলৈ বি নেপাৰি কানা পই খাই কানা এনেকা থাকি আছে এইটো পৰা এইটো দুইটা ৱাৰ্ড হ'লে US ইৰাণ ৱাৰ্ড হ'লে জলদি ৰখাবলৈ কি আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰা বি তাই পৰা কি পাবলৈ আছে এইটো নাপাইলে বি এইটো ৱাৰ্ড হ'লে ৰখাই যাব লাগে এইটো দুনিয়া মানুহ নিমিতি ভাৱনা কৰি কানা এইটো ৱাৰ্ড হ'লে জলদি ৰখি যাব লাগে কৈ কানা এইটো লগা মিটিং দি 60 কাণ্ট্ৰিজ পৰা লিডাৰ্ছ কান জামা কৰি কানা তাকান এইটো ডিছকাশ্যন কৰি কানা এইটো ৰেজলিউশ্যনটো ওলাই দিয়া লগা এইটো বি আপুনি খানকে শ্বৰ্ট আপডেট শ্বেয়াৰ কৰি আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি মৰ্ণিং লগা নিউজ পে ইমান থাকি থাকিব যদি কোনোবা আমি লগা চেনেল দে নতুন থাকিছে গলিতো নবৰি কানা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কানা আমি কি ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবি কৈ কানা লাষ্ট চব মানুহকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে So everyone, thanks for watching. See you in next video.